Okay, mga higala, may hapon, di kaninyo welcome na po dire sa itong programang Higalang Pulis sa radio sa Q5 News FM Caganduro 89.3 sa dahil sa inyong mga radio. Kauban po ang inyong uus nga lagad Kuya Joe, Corporal Joel Lasura Subsuban gikan sa RPIO Region 10. Kauban sa atong snapping partner Patrolman Alfonso Carias Jr. Isa sa pinakagwapo na tong partner karon higala, no? Ayaw kalimot dihay. Pag-comment diha kay atong basahon at hatag pagtagada. Bago ang tanang may gala to sa hatag sa partner kay basig masuko ni. Go ahead, Dol. Alright, so may adlaw no, dakbayan sa Northern Mindanao. Ani ana sab kita karon aron atong paminawon ang mga kalampusan sa atong kapulisan dinhi sa Region 10. Mga paghisgot sa legal layers nga bahin ug paghatag sa mga public and security tips alang sa atong komunidad. So atong paghisgotan nato no, kini aron mapahinumduman ang matag usa sa pag-amping, pagmatngon ug pagpalig-on sa kaluwasan sa atong kagalingon, pamilya ug komunidad. So sa dili pa kita no adto sa mga bulyadas mga balita Kuya Joe. So akong gihangyo si Kuya Joe nga maghalad og pagampo para sa tuang labong sa Sawa pa ka mo hanyo, Dol, ni sugot na ko daan. Mo na nga to ng sugdan. Bitaw mga higala no sa atong programa sa radio ilabi na sa Police Regional Office din mga kaigsunan. Di gina to pwedeng kalimtan ang atong buhi nga Dios kung kinsa naghatag ka na to kinabuhi.